हाँ पढ़ी परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ ओडिया अनुवाद पाठ करुछि। जे आग झांप देछि आगे पथ देखाई से ही नेता नतुबा केवल कथार की नेता होई हुए। आगे अन्य पाई यथा सर्वस्व ढाली दियो 10 जनक पादरे मथा विक्रय कर आ काहारी दोष बोली दोष देखिया भूली जाओ। सेबारे आत्महरा हुओ तेबे नेता तेबे देशर हृदय तेबे देशर राजा नतुबा से सबू केवल मुहे मुहे हुए नहीं। जदि नेता हेबाको चाह तेबे नेतृत्वर अहंकार त्याग कर निजर गुणगान छाड़ी दियो परहितरे यथा सर्वस्व पण कर आउ जहा मंगल ओ सत्य निजे ताहा करी देखाओ आउ समस्त को प्रेमर सहित कुह देखियो हजार हजार लोक तुमको अनुसरण करिवे। दादा जय गुरु। दादा जय गुरु। समस्त मोर आनंदित राय जय गुरु। दादा शुभुची तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मुख निसृत नारी नीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद पाठ करुछि। शुद्ध पारिपार्श्विक करे स्वास्थ्य जेपरी मन को नियंत्रित करिपारे मन मध्य सेही परी स्वास्थ्य को बछ को आनी पारे। तुमर मन जेते शुद्ध सुस्थ और सबल रहिब तुमर स्वास्थ्य मध्य अनेकांशरे ताहार अनुसरण करिब। आउ एई स्वास्थ्य लाभ करिबाकू गले ही नजर रखिबाकू हेबो तुमर पारिपार्श्विकर परिशुद्धता प्रति। अशुद्ध पारिपार्श्विक स्वास्थ्य और मन को जेते बिगाड़ी देई पारे सेही परी अन्य किछि खूब कम ही अछि। नजर रखिबो। वाणी संख्या 55। दादा जय गुरु। जय गुरु। नारी ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा सुमति माँ श्रीमती सुमति राउत परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण जय जय गुरु। दादा बर्तमान स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आमर सामान्य शरद भाई श्रीयुत शरद कुमार सेठी स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कर। आज्ञा जय गुरु। जय गुरु जय परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुचंद्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करा जाउछि। आराम प्रत्याशी हो नहीं विश्राम लोभी हेबाकू जाओ नहीं श्रम क्लेश सुखतारे मदिर कृति संभागरे निजकू उच्छल करी तोल न्याज्य नियंत्रण रे कुशल कौशली तत्परतारे संशिष्ट और समुष्ट करी रख तुमर व्यक्तित्व को तुमर कृति अनुवेदना विधि विकसित विन्यास विनयन रे जेपरी समस्त को सुसंदीप्त करी तोले तुम्हें से नंदना नर्तना उच्छल होई चालू थाओ श्रेयनिष्ठ अनुगत्य और कृति सम्यक श्रोता होई संगे संगे नजर रख सर्वत भाव तुम्हें जेपरी पटु होई चली पार सुस्थ होई रही पार परिस्फुरित उच्छल आनंद उन्मोदन रे उताल अनुचलन रे श्रेय नर्तनार विभूति रे थई थई करी आनंदित रुह समस्त को आनंदित कर तोल सुस्थिर संसुस्त और संशिष्ट विधायन नहीं उद्यम उद्भासित कर तोल समस्त को आउ सबू जहा किछि को नहीं तुम्हें स्वतः संदीप्त उच्छल नंदन रे अभिदीप्त हो चल आउ यही अभिदीपना जेपरी प्रत्येक ही उच्छल कर तोले पारस्परिक चर्चा मुखर स्वस्ति आरती नहीं वाणी संख्या 84। आज्ञा जय गुरु। परिवार समस्त ठाकुर श्री चरण जय गुरु। वर्तमान भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेशन करिबा हम श्रद्धा कंदर भाई श्रीयुत कंदर साहू। द्वितीय भजन परिवेशन करिबा हम श्रद्धा मनोदास श्रीयुत मनमोहन बेहरा। तृतीय भजन परिवेशन करिबा सुकांत चरण सेठी।
चतुर्थ भजन परिवेशन करिबा सद्य प्रणतिमा स्मृति प्रणति मिश्र और पंचम भजन परिवेशन करिबा सद्य विजयलक्ष्मी माँ श्रीमती विजयलक्ष्मी दास अनुरोध करछि हमर शिल्पी सद्य 15 साहू प्रथम भजन परिवेशन कर जय गुरुदेव। हे परम पिता भाग्य विधाता प्रभु हे मंगलमय तुमरी आश्रित आदरी देवी तुमरी आश्रित आदरी देवी सुख दिया दुख सुख दिया प्रभु हे मंगलमय हे परम पिता भाग्य विधाता हे परम पिता भाग्य विधाता प्रभु हे मंगलमय प्रभु हे मंगलमय तुमरी आश्रित आदरी देवी तुमरी आश्रित आदरी देवी दुख सुख दिया प्रभु हे मंगलमय प्रभु हे मंगलमय हे परम पिता भाग्य विधाता ओ भाग्य जति दुख लेखा काहिकी करबे मना दुख कहले प्रभुको मोहर हे बता अवमानना ओ भाग्य जति दुख लेखा काहिकी करबे मना दुख कहले प्रभुको मोहर हे बता अवमानना जहाँ तुम इच्छा दिया इच्छा मोय जहाँ तुम इच्छा दिया इच्छा मोय श्री चरणी स्नान दिया प्रभु हे मंगलमय
प्रभु हे मंगलमय ये परम पिता भाग्य विधाता इच्छामय तुम इच्छांद महत सबुरी हित कामना दुख आउ सुख हित पाई मोर से पाई नाही तो प्रार्थना इच्छामय तुम इच्छांद महत सबुरी हित कामना दुख आउ सुख हित पाई मोर से पाई नाही तो प्रार्थना तुमरी आश्रित विनती मुझे तुमरी आश्रित विनती मुझे एतिकी मो परिचय प्रभु हे मंगलमय प्रभु हे मंगलमय हे परम पिता भाग्य विधाता हे परम पिता भाग्य विधाता प्रभु हे मंगलमय प्रभु हे मंगलमय तुमरी आश्रित आदरित भीम तुमरी आश्रित आदरित भीम प्रभु हे मंगलमय प्रभु हे मंगलमय प्रभु हे मंगलमय Sì, sì, sei portato, per poter portare un po'. খুব সুন্দর ভাবে আমরা বেষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার সাথে কন্দর ভাই সুধ କନ୍ଦର୍ପ ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୈନ୍ୟ ମନଦା ମନମୋହନ ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ अनुरोध कर बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम विष्णु कण्ठशिल्पी श्रद्धा मनदा श्रीयुक्त मनमोहन बेहरा परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे जय गुरु। हाँ जय गुरु आज्ञा साउंड ठीक अच्छे? हाँ ठीक है। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा लेखारू एक कोरस गान करुछि। जय गुरु डाके बार बार जय गुरु डाके बार बार जय गुरु बोले डाके बार बार अगतिर चिर गति निखिले तुमी पति अगतिर चिर गति निखिले तुमी पति दया करे प्रभु धरे राखी संसार जय गुरु बोले डाके बार बार जय गुरु बोले डाके बार बार जय गुरु बोले डाके बार बार।
তুমি ছাড়া কে বা কারে করুণা করিতে পারে, তুমি ছাড়া কে বা কারে করুণা করিতে পারে। প্রেম ভরে পাপটা, প্রেম ভরে পাপটা নিয় গো সবার। জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার। ভগতির চির গতি নিখিলে তুমি পতি, ভগতির চির গতি নিখিলের তুমি পতি। দয়া করে প্রভু ধরে, দয়া করে প্রভু ধরে রাখিছ সংসার। জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার। শোনাও অমৃত কথা দূর করে সব ব্যথা, শোনাও অমৃত কথা দূর করে সব ব্যথা। দান করো ভালোবেসে, দান করো ভালোবেসে সস্তি সুধাকার। জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার। ହାରମୋନିୟମ ଟା ଭଲ ଶୁଭୁନି ମନ ଦାଦା। শোনাও অমৃত কথা দূর করে সব ব্যথা, শোনাও অমৃত কথা দূর করে সব ব্যথা। দান করো ভালোবেসে, দান করো ভালোবেসে সস্তি সুধাকার। জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার। নামের অমৃত দানে অতি বৃদ্ধি দাও এনে, নামের অমৃত দানে অতি বৃদ্ধি দাও এনে। রিপুগণ নিয়ন্ত্রণ, রিপুগণ নিয়ন্ত্রণ করো গো সবার। জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার। অগতির চির গতি নিখিলের তুমি পতি, অগতির চির গতি নিখিলের তুমি পতি। দয়া করে প্রভু ধরে, দয়া করে প্রভু ধরে রাখিছ সংসার। জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার, জয় গুরু বলে ডাক বারবার। নামের অমৃত দানে অতি বুদ্ধি দাও এনে, নামের অমৃত দানে অতি বুদ্ধি দাও এনে। রিপুগণ নিয়ন্ত্রণ, রিপুগণ নিয়ন্ত্রণ করো গো সবার। জয় গুরু বলে ডাক বারবার,
जय गुरु बोले डाक बार बार, जय गुरु बोले डाक बार बार। প্রভৃতির জাল ছিঁড়ে আনন্দ দিয়েছো ঘরে, প্রভৃতির জাল ছিঁড়ে আনন্দ দিয়েছো ঘরে। মহাজীবনের পাশে, মহাজীবনের পাশে দিয়া বাঁধিবা, জয় গুরু বলে ডাকিবার বার, জয় গুরু বলে ডাকিবার বার, জয় গুরু বলে ডাকিবার বার। ভগতির চিরগতি লিখিলে রে তুমি পতি, ভগতির চিরগতি লিখিলে রে তুমি পতি। দয়া করে প্রভু ধরে, দয়া করে প্রভু ধরে রাখিছ সংসার, জয় গুরু বলে ডাকিবার বার, 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 জয় গুরু বলে ডাকিবার বার। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁକରଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ମନଦା ଶିକ୍ଷକ ମନମୋହନ ବେହେରା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ବିରଚିତ କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକରଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପବିତ୍ର କନ୍ୟାଶ୍ରୀ କର୍ମୀ ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ସେଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ उपस्थित समस्त मोर रामांजलि। हे चिर सुंदर दयार सागर, तुम्हें तो जगत करता, हे चिर सुंदर दयार सागर, तुम्हें तो जगत करता, हे चिर सुंदर दयार सागर, तुम्हें तो जगत करता, करुणा निधान परम कारण, करुणा निधान परम कारण, सकल मुक्ति दाता, हे चिर सुंदर दयार सागर, तुम्हें तो जगत करता, हे चिर सुंदर। सबुरी अंतरे रही मौने, जीवन आलोक होई, से आलोक जेबे लिभि लिभि आसे, से आलोक जेबे लिभि लिभि आसे, धरार आसलाई सबुरी अंतरे
ରହିଛ ମୌନେ ଜୀବନ ଆଲୋକ ହୋଇ ସେ আলোক যেবে লিভি লিভি আসে সে আলোক যেবে লিভি লিভি আসে ধরার আসো ঘাই নিরস এ বিশ্ব সরসল ভাই নিরস এ বিশ্ব সরসল ভাই গাই তুম নাম গাথা চির সুন্দর দয়ার সাগর তুমি তো জগত করতা এ চির সুন্দর हे प्रिय परम नयनाभिराम तुमर तुलना नाही नयन पलक रहे पलक नयन पलक रहे पलक तुम दिव्य रूप चाही हे प्रिय परम नयनाभिराम तुमर तुलना नाही नयन पलक रहे पलक नयन पलक रहे पलक तुम दिव्य रूप चाही ए जीवन मोर होई जाऊ धन्य ए जीवन मोर होई जाऊ धन्य रखी तुम पादे मथा चिर सुंदर दयार सागर तुमे तो जगत करता हे चिर सुंदर दयार सागर तुमे तो जगत करता करुणा निधान परम कारण करुणा निधान परम कारण सकल मुक्ति दाता चिर सुंदर दयार सागर तुमे तो जगत करता हे चिर सुंदर हे चिर सुंदर हे चिर सुंदर जग 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 সুন্দর ভাবে আমরা বিষ্ণুকান্ত শিল্পী আমার সমাজের সুকান্ত ভাই ঠাকুরଙ୍କ পবিତ୍ର ପୂଜାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁକାନ୍ତ ସେଠି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଜଣ जग जग ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକାନ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଣତି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଣତି ପ୍ରୀତି ମିଶ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ जय गुरुदेव ଜୟ ଗୁରୁ অজনা পুলকে মোর ভরে যায় মন অজনা পুলকে মোর ভরে যায় মন
দেখি মুদি হই যায় আখি প্রভু হে মুদি হই যায় আখি কথা মনে পড়ে যেতেବେଳେ মোর তুম কথা মনে পড়ে যেতেବେଳେ মোর মুদি হই যায় প্রভু হে মুদি হই যায় অজনা পুলকে মোর ভরি যায় মন অজনা পুলকে মোর ভরি যায় মন তুমি সর্বময় দেখি মুদি হই যায় প্রভু হে মুদি হই যায় এ মনরে ভরি ଅଛି যেতে কবে দনা বিদারিত হৃদয় চিন্তা ও ভাবনা এ মনরে ভরি ଅଛି যেতে কবে দনা বিদারিত হৃদয় চিন্তা ও ভাবনা লিভি যায় পলকরে লিভি যায় পলকরে তুম স্মৃতি উঠে জাগি তুম স্মৃতি উঠে জাগি তুম কথা মনে পড়ে যেতেବେଳେ মোর মুদি হই যায় আখি প্রভু হে মুদি হই যায় দীপ্তিময় রূপ তুম কমনীয় হাস প্রীতিময় চাহাণীরে হুয়ে মু বিবশ দীপ্তিময় রূপ তুম কমনীয় হাস দীপ্তিময় চাহাণীরে হুয়ে মু বিবশ সে সুন্দর মূরতিরে সে সুন্দর মূরতিরে আখি রহি যায় লাখি আখি রহি যায় লাখি তুম কথা মনে পড়ে যেতেବେଳେ মোর মুদি হই যায় আখি প্রভু হে মুদি হই যায় আখি বিশাল তুম আসন ছোট মো হৃদয় কিপরি বসিব প্রভু হুয়ে মোর ভয় বিশাল তুম আসন ছোট মো হৃদয় কিপরি বসিব প্রভু হুয়ে মোর ভয় থাপিবনি এ পয়র থাপিবনি এ পয়র রখিছি আশা তথাপি রখিছি আশা তথাপি তুম কথা মনে পড়ে যেতেବେଳେ মোর
মুদি হই যায় আখি প্রভু হে মুদি হই যায় আখি অজনা পুলকে মোর ভরি যায় মন অজনা পুলকে মোর ভরি যায় মন তুমি সর্বময় দেখি মোদি হই যায় আখি প্রভু হে মুদি হই যায় আখি প্রভু হে মুদি হই যায় আখি। জয় গুরুদেব। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র ললিତ কণ্ঠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଣତି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଣତି ପ୍ରୀତି ମିଶ୍ର খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ୱର ପୂଜ୍ୟ ସରୋଜଙ୍କର ବିରଚିତ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଲିରିକ୍ସଟା କେତେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ପ୍ରେମର ଠାକୁର ହୃଦ ସିଂହାସନେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ହୃଦ ସିଂହାସନେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ପ୍ରେମର ଠାକୁର ହୃଦ ସିଂହାସନେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସର୍ବଶକ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସର୍ବଶକ୍ତି ତୁମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ତୁମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ଠାକୁର ଠାକୁର ମୋର ଦୟାର ଠାକୁର ତୁମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ତୁମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ପ୍ରେମର ଠାକୁର ହୃଦ ସିଂହାସନେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର कि सुंदर प्रभु तुम मानवीय लीला कि सुंदर तुम जीवनी धारा कि सुंदर प्रभु तुम मानवीय लीला कि सुंदर तुम जीवनी धारा स्नेह प्रेम करुणार तुहे अवतार अलौकिक शक्ति रे तुम्हें तो आधार अमृतर बाड़ी धारा अमृतर बाड़ी धारा अमृतर बाड़ी धारा सारे निरंतर ठाकुर ठाकुर मोर दयार ठाकुर तुम बिना सब किछि लागे अंधार मन मंदिर रे मोर प्रेमर ठाकुर हृद सिंहासने मोर प्राणर ईश्वर सारे निसारे करे मंत्र को साधना चलरे पुलरे जपे तुम सत नाम सारे निसारे करे मंत्र को साधना चलरे पुलरे जपे तुम सत नाम बंचिबा बढिबा पथ मोते देखाइला कारण परण नीति प्रभु श्री
শিখাইলা সস্তায়নি সঙ্গে মতে সস্তায়নি সঙ্গে মতে সস্তায়নি সঙ্গে মতে দেলা সদাচার ঠাকুর ঠাকুর মোর দয়ার ঠাকুর তুম বিনা সবু কিছু লাগে ଅନ୍ଧାର ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ପ୍ରେମର ଠାକୁର ହୃଦ ସିଂହାସନେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ତୁମ ନାମ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଅମୃତର ବିନ୍ଦୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମୟ କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ ତୁମ ନାମ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଅମୃତର ବିନ୍ଦୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କଳାମୟ କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ ରାହ ଦେଲ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆପଣାର କରି ଜୀବନ ପଥରେ ନିଅ ମୋର ହାତ ଧରି ଭାବର ଠାକୁର ତୁମେ ଭାବର ଠାକୁର ତୁମେ ଭାବର ଠାକୁର ତୁମେ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଠାକୁର ଠାକୁର ମୋର ଦୟାର ଠାକୁର ତୁମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମୋର ପ୍ରେମର ଠାକୁର ହୃଦ ସିଂହାସନେ ମୋର ପ୍ରାଣର ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସର୍ବଶକ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଗତି ମୁକ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସର୍ବଶକ୍ତି ତୁମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ତୁମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ଠାକୁର ଠାକୁର ମୋର ଦୟାର ଠାକୁର ତୁମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ତୁମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ତୁମ ବିନା ସବୁ କିଛି ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଯେ খুব সুন্দর সুমধুর সুনীল কণ্ঠরে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা বিজয়লক্ষ্মী দাস শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দাস খুব সুন্দর ভাবে এই ভজন পরিবেশন কলে ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ये रूप रे भुवना बेमहना ये रूप रे हृदय हिलरिता ये रे हृदय हिलरिता ए रे पागल करे प्राण पागल करे प्राण पागल करे प्राण ए डाकरे पागल करे प्राण पागल करे प्राण ए डाकरे भुवना विमोहन ए रूप रे भुवना विमोहन ए रूप रे हृदय ललिता रे हृदय ललिता रे अनिंद अपरूप
ললিত নেত্র অনিন্দ পরূপ ললিত নেত্র কাঞ্চন বিনিন্দিত কুসুম গাছ কাঞ্চন বিনিন্দিত কুসুম গাছ পূর্ণচন্দ্রমা শোভা পূর্ণচন্দ্রমা শোভা পূর্ণচন্দ্রমা শোভাছে মুখরে পূর্ণচন্দ্রমা শোভা পূর্ণচন্দ্রমা শোভাছে মুখরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে হৃদয় ললিত এই হাসরে হৃদয় ললিত এই হাসরে হৃদয় ললিত এই হাসরে পাগল করে প্রাণ পাগল করে প্রাণ পাগল করে প্রাণ পাগল করে প্রাণ ডাকরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে হৃদয় ললিত এই হাসরে হৃদয় ললিত এই হাসরে হৃদয় ললিত এই হাসরে রক্তরা জীব পদ লাবল ভরে রক্তরা জীব পদ লাবল ভরে তুষিত ভক্ত চিত চিরা তোরে তুষিত ভক্ত চিত চিরা তোরে অনন্ত সেবা অনন্ত সেবা অনন্ত সেবা অমিয় লীলারে অনন্ত সেবা অনন্ত সেবা অমিয় লীলারে ভুবন বিমোহন এই রূপরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে হৃদয় ললিত এই হাসরে হৃদয় ললিত এই হাসরে হৃদয় ললিত এই হাসরে অনন্ত সেবা অনন্ত সেবা অনন্ত সেবা মিয় লীলারে ভুবন বিমোহন এই রূপরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে হৃদয় ললিত এই হাসরে ভুবন হৃদয় ললিত এই হাসরে করুণা কল্লোলিত আনন্দ ধারা করুণা কল্লোলিত আনন্দ ধারা মহাপ্রাবণে মুগ্ধ এ
মগ্ন এ ধরা মহাপ্লাবনে মুগ্ধ মগ্ন এ ধরা প্রেম পে উৎসাহরে প্রেম পে উৎসাহরে প্রেম পে উৎসাহরে প্রেম পে উৎসাহরে ভব দুঃখরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে হৃদয় ললিত এই হসরে হৃদয় ললিত এই হসরে হৃদয় ললিত এই হসরে প্রেম পে উৎসাহরে প্রেম পে উৎসাহরে প্রেম পে উৎসাহরে ভব দুঃখরে প্রেম পে উৎসাহরে প্রেম পে উৎসাহরে ভব দুঃখরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে হৃদয় ললিত এই হসরে হৃদয় ললিত এই হসরে পাগল করে প্রাণ পাগল করে প্রাণ পাগল করে প্রাণ পাগল করে প্রাণ এই ডাকরে পাগল করে প্রাণ পাগল করে প্রাণ এই ডাকরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে ভুবন বিমোহন এই রূপরে হৃদয় ললিত এই হসরে হৃদয় ললিত এই হসরে হৃদয় ললিত এই হসরে। জয় গুরু। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। ଆସିବେ ଆସିବେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ କଣ ପବିତ୍ର ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରଞ୍ଜନ ଦା ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ କ୍ଷଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଧନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ରତ୍ନାକର ସ୍ୱାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଆଜି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରତ୍ନାକର ସ୍ୱାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। वरेण्य परिचालक जोग देथिबा समस्त कर्मी मंडली भाई माने माँ माने साधु सज्जन मंडली समस्त को यही प्रातः आभासी सत्संग रे मोर यथायोग्य प्रणाम और जय गुरु निवेदन करुछि। जे ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे जो मन प्रचेष्टा तथा सहयोग भीतर दे आज पर्यंत क्रमागति भाव सत्संग चली आसी आम मान ठाकुरंकर भजन कीर्तन बा आलोचना शुणवे ये चांदोल सत्संग विहार प्रत्येक प्रातरे आमको सुजोग देछि। उद्योक्ता
तथा सहयोगकारी एवं भोगदाता मानकर सार्विक मंगल पाई परम दयालु निकट प्रार्थना निवेदन करे। बेले बेले मन पड़े पिला दिन रे जिते फाइनल परीक्षा दवा को हम माने सब जानती परीक्षाटा जिते निकटतर होता है मनुष्य भितर व्यग्रता मन भितर व्यग्रता भय आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी चलता है एवं सेथिपाई जे जो दिन परीक्षा दिन घंटे 2 घंटा पूर्व जाइकी परीक्षा हॉल रे पहुंचीबा को पड़िबो। गाड़ी आसी लागलानी परीक्षा समय से समय बापा माँ शिक्षक हेडमास्टर समस्ते आम मन को टिके दृढ़ करिया पई केते प्रकार केते कथा उपदेश दियंती। प्रकृत रे हार्ट बीटिंग ता बढ़ी जाइता है कारण परीक्षा मत दवा को पड़िबो कौन लिखिबी आउ कौन पढ़ी से सब बेले बेले विस्मृत हो जाए। एई जे मनीष सत्संग को आमे आसू ए उदाहरणटा दबार उद्देश्य होची या जे आम माने श्री श्री ठाकुर को जे ग्रहण करिछे जीवन रंगमंच रे बहुत अभिनय आम करिया को पड़े एवं से अभिनयटा जे कलाकार हिसाब रे नुह सांसारिक जीवन हिसाब रे ना कलाकार जो माने यात्रा ड्रामा थिएटर करती से गोटे रिहर्सल थाए एवं प्रैक्टिस थाए एवं से हिसाब रे ताकर निर्देशक जने थांती बेले बेले भंज कला मंडप रे मध्य घर पाखरे तो सेठू जाए सबू भल ड्रामा भी हुए सामयिक भाव रे ता मध्य मन को प्रभावित करे घटनावली नहीं कि राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं कि बहुत नाटक मध्य सुंदर भाव रे कलाकार माने निखुण माने चित्र प्रदान करती ये सब जिनस को देखिले बेले बेले मन हुए श्री श्री ठाकुर ये जो सत्संग प्लाटफर्म टा सृष्टि करिसेंती सत्संग प्लाटफर्म भीतर देकी ठाकुर स्पेसिफिक जे ट्रेंड होइथिबा कलाकार मानकू एथिरे बसिया पई बा गाइबा पई सब स्थान देई न थांती समस्ते एथिरे शामिल हवा पई धनी दरिद्र मूर्ख पंडित ज्ञानी सबु प्रकार संप्रदाय समस्ते गोटे प्लाटफर्म आसिकी जे पहुंचबे एवं से प्लाटफर्म टा एई भवरे जदि हम माने चिंता करंती ठाकुर समस्त को नहीं चलबारे जे जो आनंदता थाए सेटा एई सामयिक भाव रे यात्रा ड्रामा थिएटर रे मिलथवा भलिया नुह किंतु एई भितरे मु आनंद खोजी की बाहर करी एई आपण मानकर जो माने गीत बोला होतला भाई माँ माने बोलथिले आपण माने मार्क करथिबे जे हमर हृदय दले भाई जो सरोज दाक लेखाटा को जो टिके कोठी व्यतिक्रम हेची जा फल कि कोठी शब्द संयोजना कमा फुल स्टॉप बा माने शब्दर अपभ्रंश ए भीतर देगी से गीतटा जो भाव रे हवा कथा मु आक्षेप करी माँ कहू नहीं जे यही सब जिनस गुड़ाक आमको परिमार्जित क्रमागति भाव में करनवा पड़े दीक्षा नेला बेले मोर जो अवस्था थिला आज से अवस्था नहीं से हिसाब रे जे गोटे गोटे गीत मनुष्यर मन को बहु भाव में छुई दिए गोटे सत्संग जो आरंभ हुए बा जो माने आयोजक करती ए श्रवण मनन चिंतन ये सब गोटे गोटे भक्तिर अंग आ जो गीतिकार माने सुंदर भाव में गीत परिवेशन करुचंती भजन कीर्तन कोरस या अत्यंत मनमुग्धकर आहुरी आहुरी किमिति जे ठाकुर पाखे बसिकी मोर तो लेखा नुह बा मोर भाषा नुह बा मोर स्वर संयोजना नुह तथापि मु प्रयास करुची जे समस्त को किछि नहीं कि मु गोटे मु आनंद पाइबी अन्य को आनंद देवी ता भितरे ठाकुर चाहती उत्कर्ष जिनसटाकू उत्कृष्ट जिनसटाकू जिते जिते बड़े लोक भंगा हृदय नहीं छोट पिलाटे हो बा बड़ लोकटे हो संसार जीवन रे हो श्री श्री ठाकुर पाखक जो भाव में जेमिति जाइछंती ठाकुर ताकू बहु ऊर्ध्वगामी बा उच्च आसन को दबा पाई प्रयास करिछंती जा हो अंतत एई जे आमे
आभासी सत्संग बा ऑनलाइन सत्संग भितर देकी बहु भाई माँ माने जोग दउछंती एवं ता भितर देकी एई प्रयास जारी रखिबा दरकार बा उचित बा मु उपदेश दउनी अंतत एई जो भावटा मो भितर सृष्टि होउची सामयिक भावरे सेटा किंतु निजे जदि पारिवारिक सत्संगटा एई लोकंको घर पाखु जीवा संध्या बेले 5टा गुरु भाई की मु जानि छि तांग घरे जाकी प्रार्थना टिके करिबा तांको भितर देकी ये टिके जाजन प्रक्रिया रहिबो केवल जे माइकटा बाजिले पेंडलटा सजा हेले बॉक्स लागिले जने भाषण दबो कि गीत बोलियो ता मध्य नुह का एटा तो गोटे माने प्रवचन क्षेत्र नुह सद आलोचना आमे कहू एटा ता भितर देकी ए जे 1.5 घंटा भितर सत्संगटे आमे सारिबा ए मोर व्यक्तिगत अनुध्यानर व्यापार नै कि मु कहूची मु जतेबेले दरिपाल पकौथली ठाकुर सजौथली दादा मानकु साइकेल नै कि जाउथली एवं ध्वनि देला परे किए कोठी बसिबो खाइबो पानी पीबो पत्र कोठी पड़िबो खाइ साला परे किए कोठी हाथ धोइबो ए अनुध्यानटा बहु भाबरे बहु जगह रे व्यतिक्रम देखिया को मिले काहे कि ना सत्संगटे आरंभ हेले आमे ठीक समय रे बहु जगह देखु आमे पहुंची पारुना सेटा मोर व्यक्तिगत कारण हे पारे कोनोसी ना कोनोसी दृष्टिरु विभिन्न आलम देखै पारे बा गोटे मानसिकता रहिछि हां लेट रे गल तो चलिबो आ किंतु या द्वारा कौन हुए जे जो भावटा सेठी सुटी हेई थाए माने शंखबाजी की प्रार्थना भीतर देई से भावटा टिके नष्ट हो जाए जने लोक आसिले से तार तांको बाट देई पसी गले प्रार्थना चली आउ जने कर्मी दादा आसिले से चली गले जाई कि जे माइक आगुर कहै छी भाई ओ मां माने आ प्रार्थना आरंभ हले आपण माने प्रणामी पछरे देई परिबे केवल भाई ओ मां मानक पई तो शब्दटा नुह समस्तक पई किंतु मु जेहेतु पांजा मु जते आसिली तरबर अछि जोताटा को 5 जण जोता पर चढ़ी की थोई देई गली गाड़ीटा को इमिति रंग बार पार्किंग कली अधा सत्संग हेतिबो आ गोटे गाड़ी आसी हॉर्न मारिबो सेडू से फोन ने कहबा का गाड़ी थुआई कि सत्संग करूचंती ये गोटे आउ टिके आगु गले देखिबे जे ए जे 5 जण गीत बोलिबे कीर्तन करिवे ता जण हमर जण परिचालक थांती ता मझिरे मझिरे से जण कहथो दादा आउ एई भाई आसिले ने आपन ताकु टिके कहउनांती माने परिचालक से दिन परिचालन करिवे कोन से भी मुंड गरम हो जाय ताकर से करिवे कोन भारी क्रिटिकल पोस्ट से थांती से दिन 1.5 घंटा भीतर एवं एई सबु जिनसटा को आउरी जदि आपण आगु जिबे मो निछक नेकेड ट्रुथ कथा कहूची मो पिला दिन रो आज पर्यंत सत्संगटा उपभोग्य हवा कोले बहु दिग देकी चिंता करी कि जे आयोजक बा प्रवचक बा गीत बोलिबा वाला बा ऑडियंस सबु जदि गोटे प्रॉपर हार्मोनी न रहे ताले हार्मोनी रु स्वरटा बाहरी बने हार्मोनी ता ना से आइची जे सबु ओडुआ जिंस सेटअप करी कि गोटे रिदमिक रे पकेया पे हार्मोनी चेष्टा करे आ आमे जदि बेस्त्रिया करिबा ए प्रार्थना कथाटा कहूची आमाने सब सत्संगी मु एगुडा को अनुभूतिर कथा कहूची का के गोटी भूल करची ठीक करची दोष देखिया पे हम कहूनी प्रथम रूम कहि रखुची हार्मोनियम भीतर जब प्रार्थना हबा आपण समस्त देह घर जाइथिबे हार्मोनियम ता जो माइक्रोफोन थिबो जणिए बोलुथिबो एवं जणिए माइक्रोफोन पाकर थिबो सेठी 3 जण के प्रार्थना करंती नाही माइक्रोफोन धरी तार कारण होची बेसुरिया हे जीवो एवं ताको आमे आम पार्टी रो अनुसरण करिबा जोटा कि सेटा साउंड के पॉल्यूशन करिबो ना साउंड तो की करिबो ना आपण माने अनुभव करि परथुबे हमर कोन जणे हार्मोनियम बजेबो ता स्वर गोटे प्रकार आउ दीटा माइक्रोफोन जाकितो ता स्वर गोटे प्रकार तो प्रार्थना रो माधुर्यटा भी नष्ट हो जाए ए आसीबा कथा नै कहली काई कहली आपण माने बा कर्मी मान जो थिबे जानिथिबे देखिथिबे मध्य जते बेले कर्मी सम्मेलन हुए जते बेले आलोचना भी हुए सेते बेले कोनोसी तळे मु देखिछि हमरो सेक्रेटरी जे थिले कार्ती सरकार कोनोसी कारणरु जदि से गुरु वंदन बा कर्मी सम्मेलन आरंभ रु प्रार्थनाटा बंद माने प्रार्थनाटा आरंभ हो जाइछि से आसी पारनांती से किंतु जदि प्रार्थना अधा समय आसंती से गेट पाकर छिड़ा ही थांती प्रार्थना सरला पर आसंती एवं गुरु परिवार मध्य जो आचार्य देव आसवा कथा हुए आचार्य देव आसी थांती किंतु जने तो आलोचना करूची
से आलोचनार एंड पर्यंत माने अपेक्षा करी तापर शेष माने शेषरे से लोकटा कि डिस्टर्ब न करी से आसंती ए जे मोर आसीबाटा भी ठीक हेई पारु नाही बसिबा तो कथा कहले न सरे माने बसिबो जदी अरे मु जदी माने इम्पोर्टेंट कि वीआईपी कि माने साधारण गुरुबाई सेटा तो अलग कथा मोर आवश्यकता जदी मोर पुलिस कारण जदी लेट हे जाईची ताले सेही हिसाब रे मु अन्य को काई डिस्टर्ब करिवि डेई डेई बारे बारे गीतरा चलथिबो प्रार्थना चलथिबो ता भीतर की प्रकार गोटे माने आ कोन कहिबि से जो माने सेही सब अवस्था को अनुधान कले मु जे 1.5 घंटा आसी ठाकुर पाखरे बसी सत्संग के प्रार्थना करिवि प्रार्थना तो मु जो देई पारु नै भजन कीर्तन चलथिबो मु आसी की प्रणामी देवी बोली डिस्टर्ब करिवि आउ ए सब जिनिस को अनुधान कले जणा ठाकुर जो भाव रे सत्संग व्याकुलता नै की व्यस्तता नै की बा आचार्य देव जतळे आशीर्वाद करंती सेही व्याकुलता व्यस्तता ठाकुर को मुख्य करी की यदि हुए ताहले आउरी मधुमय हबो आनंदमय हबो एवं आलोचनार परिसर जे এই जो कथा कहली आलोचनार परिसरटा विषय वस्तु को बेले बेले आम माने अतिक्रम करिकी को गीता भागवत रामायण पुराण आम गणेश को बसैकी सरस्वती की तो वंदना करती ना किंतु ठाकुर पाखे बेले बेले से भी हुए जड़े गीत बोलुची ठाकुर पाखे जे प्रभु तुम्हें केबे आसीबो आमर से ठाकुर पार्श्व जड़े थिले केंची देकी कहउचंती तो आगर पा बइचंती तो केबे आसीबो कोन कहउछु तेणु ए सब जिनस कहीं कहली जे मनुष्यर भावनाटा बेले बेले बिगिड़ जाए जिमिति जो आज नारी नीति बोधे पढ़ा होतला जे जो बाणी नंबर 55 बाणी रे जो मन आउ स्वास्थ्य ये मानसिक विकृति घटिले मध्य स्वास्थ्य उपर तार प्रभाव पड़े मनटा को सजाड़िया मनटा को ठीक करिया पय हम सत्संग आसु एवं सेही भाव रे हमर बसिबा चालिबा बा तापर जतबेले माने प्रसाद सेवन करिबा कथा उठे सेतबेले कहिले माने बाहुल्य ए काली गत काली जतबेले 30-35 हजार कि जते लोक पय हजार लोकंकर खाद्य पाखापाखि नष्ट हो जाए ता धरु 20% आमे खाई भी जानिनु आज्ञा आमे खाई जानिनु जाफड़ कि आमे निजे देखिचु आचार्य देव दादा थिला बेले तले से जनरल आंदर बाजार को जानती बा गुरु परिवार जतबेले आमे दूरी को अनुधान करू से थाली रे खिया हेइथिला कि नै जणा पड़े ना एमिति परिष्कार करी खाइबा को हुए कारण गोटे चाउल सृष्टि करिवार क्षमता नाही किंतु मु मुठे भात फोपाड़ी देवा पई किमिति कुंठा बोध करे ना ए समस्त जिनिस जीवनटा को परिमार्जित करिया पई शुद्ध करिवा पई जे गोटे रेगुलेटेड लाइफ रे पकेया पई मु ठाकुर को धरिछि आज जे जो कथा कहा जाउतला आपनकर जो स्वास्थ्य सदाचार कथा ठाकुर कहते जे विश्राम लोभी हुआ ना परिश्रम कातर हुआ ना आउ श्रम सुख प्रियता को आपण नहीं चल वार्धक्य रोगग्रस्त तुमको स्पर्श करिवो ना वार्धक्य को तुम माने मानि नियो ठाकुर कहते वार्धक्य आसिले आसु कि ये सब जिनस गुड़ाक बेले बेले पढ़िले आमे को पर्यायर अच्छे जे आमे जे परिश्रम कातर तो छाड़ू श्रम सुख प्रियता क्लेश सुख प्रियता आउरी ता ऊपर को जाई ठाकुर कहउचंती सम सुख प्रियता ऊपर आउरी क्लेश आसीबो लोक माने 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 मानसिक ठाकुर काम करिया बोले जेमिति जे बहु प्रकार बाधा विघ्न आसीबो ए जो क्लेश दुख कष्ट आसीबो ठाकुर काम करिवा कोले भी आ भितरे आ अधिक जिंस आदिरे भर्ती हो जाए आम परिवार जीवन कोन आसे ना मो पिला छुआ परिवार परिवेश बंधु बांधव नहीं आम बहु भाव मानसिक बहु लोक विभिन्न प्रकार कष्ट भी दियंती सेते बेलू कोन आम सामने को छाड़ी दो किंतु एठी टिके टिके ठाकुर काम दाम करला भीतर देखि से पाइमिति ये पाइमिति से मते काई मिति कहला मु कोन ता गुण रे एते नु ए जो डाइजेशन कैपेसिटी मोर पब्लिक आसी गले बा बाहर को आसीले गोटे प्रकार घरे गोटे प्रकार तेणु लोकों को हजम करिवार क्षमता जेतले मोर नाही सेते बेले मु आ ठाकुर धारा रे चलीबि किमिति ए समस्त कथाटा को जदि अनुधान आमे करिबा ताले ठाकुर जो दया करी जो सद्गुरु सत्संग एवं सतनाम कथा कहिसंती एई सतनाम जदि मनुष्य जणे ठीक भाव रे करे तार आत्मसमीक्षा आसे ए आत्मसमीक्षा भीतर देकी कौन हुए सी अनुधान करे ठाकुर जो धारा कहते मु केते दूर अच्छी एवं ए आत्मसमीक्षाटा भितर मनुष्य तार भक्ति भावटा को एनालिसिस करे खाली जे ठाकुर जो कथा कहले तुमर माने धर्म भाव तुमर धर्म भाव बा बोध जेते क्षण
ଯେତେ କ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନ ଉଠିଛି ତୁମର ଧର୍ମ ଭାବ ବା ବୋଧ ଏଇ ଧର୍ମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାପରେ ଠାକୁର ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ କ୍ଷଣ ତମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନ ଉଠିଛି ସେତେ କ୍ଷଣ ତୁମେ ଧର୍ମର ଓଳି ତଳକୁ ବି ଯାଇନା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମ କୁଶଳତା ବି କଥା କହିଛନ୍ତି ସୁକୌଶଳୀ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପରିଶ୍ରମଟା ସାର୍ଥକ ରୂପାୟନ ନିଏ ନା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧର୍ମ ସାଧନା ହଉଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଥ କୋଡର କଥା ଏଟା ସବୁ ତ ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପଡେ ନା ବେଳେ ବେଳେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଲେଖିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡେ ଠାକୁର ଏଠି କଣଟା କହିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ମୋଟ ଉପରେ ବଡ ସାଧନା ଆଉ ଧର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଯେ ନିଜର କୌଣସି ରକମ ବା ଚାହିଦାର ପରିଚାଳନାରେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ବା ବଳି ନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପରିପୁଷ୍ଟି କି ଆବାହନ କରିବା। ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଗଭୀରତା ଏବଂ ମାର୍ମିକ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଇଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ମୋର ରକମ ମୋର ଚାହିଦା କୋଉଠି ଗୁଞ୍ଜି ଗୁଞ୍ଜି ହେଇକି ରହିଛି ଯାକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଆସିଲେ ବା ଏଇ ବଡ ବଡ ଉତ୍ସବ ବା କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ପତ୍ର ଉଠେଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ବେଞ୍ଚ ପିନ୍ଧିକି ଭିଆଇପି ଭଳିଆ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମଣିଷ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ମୋର କୌଣସି ରକମ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ରକମ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଜାବୁଡି ଧରି ବସିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାର ତାର ଲୁଚିକି ରହୁଛି ଆଉ ନିଜର ଚାହିଦା ବି ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନିଜର କୌଣସି ରକମ ବା ଚାହିଦାର ପରିଚାଳନା ମୁଁ ଏଇ ରକମ ବା ମୋର ଚାହିଦାରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୋଧରେ ନୁହଁ ଇଏ ମତେ କଣ କହିଲା କୋଉଠି ଆସନ ମିଳିଲା ସେ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୋର ନିଜର ରକମ ବା ଚାହିଦାର ପରିଚାଳନାରେ ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥଙ୍କୁ ବଳି ନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପରିପୁଷ୍ଟିକି ଆବାହନ କରିବା। ଆଉ ଠାକୁର ଏଠି ଗୋଟେ କେବଳ ମାତ୍ର ଠାକୁର କେବଳ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଯେତେ ହିଁ ପାପ କରିଥାଉ ନା ନୁହଁ ଯେତେ ହିଁ ପାପ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏହାଠାରୁ ରିହାତି ପାଇପାରେ। ଠାକୁର ଯୋଉ ମାର୍ମିକ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପଢି ଦଉ ତାପରେ ବସିକି ବେଳେ ବେଳେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଯଦି କରିବା ଠାକୁର କୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିରେ ବୋଲଲେ କିରେ ସବ হয় ବୋଲାର ମତ ଚଲିস ଯଦି তবে হবে জয়। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁ ଏମିତି କରିବୁ ସେମିତି କରିବୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବା ନିଜର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲାଇଫ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିକଳ୍ପନା ବହୁତ ଚିନ୍ତା ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ ବହୁତ ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ବି ଆସେ ଚିନ୍ତାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କି ମାନସିକତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଫେଲ ହେଇକି ଯାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟର କୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିକି ତାକୁ ମାନେ ଫେଲ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ହବା ଜିନିଷଟା ବି ଆମ ଜୀବନରେ ହେଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଗୋଟିକର ଯେମିତି ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଚରମ ଯେ ତାହିଁ କର ସବୁ ଗୁଡିକ ହିଁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ শুধু ଚିନ୍ତା ନିଏଇ ଭୋର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି শুধু ଚିନ୍ତା ନିଏଇ ଭୋର শুধু ଚିନ୍ତାରେ କି ପୁରିବ ପଟ ଆରେ କର୍ମ ଚୋର। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ କର୍ମ 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 ତୀବ୍ର କର୍ମ ଦରକାର ଆଉ ସୁକୌଶଳୀ କର୍ମ ଦରକାର ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ କାମ ଆଉ ତା ସୁନ୍ଦର ହବ ଏବଂ ନିଖୁଣ ହବ ତା ତ ହଉଛି ଦକ୍ଷତାର ପରିମାପକ। ମୁଁ କାମ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ତା ମାନେ ବି ନୁହଁ ଯୋଉ କଥା କହନ୍ତିନି ଯୋଉ ଗୋଦଡା ଗୋଡେ ଯେତେ ମାଡେ ସେତେ ମୁଁ ପୁଳେ ଖଣ୍ଡ ଗପିଲି ତାର ମାର୍ମିକ ବା ତାର ଦୃଷ୍ଟିଟା କଣ ମୁଁ ପାଇଲି ବା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିଲି ତା କେତେଟା କ୍ରିୟା କଲି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ କର୍ମକୁ ଅବହେଳା କରି ଖାଲି ଚିନ୍ତାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନେଇ ଯଦି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହଁ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହଁ ଠାକୁର କେଡେ ମାନେ ମାର୍ମିକ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ କର୍ମକୁ ଅବହେଳା କରି ଖାଲି ଚିନ୍ତାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନେଇ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହଁ ମୂର୍ଖତାର ନିର୍ଲଜ ଅବଦାନ ଯେ ତୁମକୁ ଉପଢୌକନ ଦେବ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଯାହା ହଉ କଥା ହଉଛି ଯେ ଠାକୁର ଯେ କର୍ମମୟ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟା କର୍ମ ଶରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ କର୍ମଟା ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ବଡଦା ତାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ କର୍ମ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥୀ କର୍ମ।
এই ইষ্টসাথী কর্ম ভিতরে আত্মস্বার্থ কর্মটা পরিপূরিত হয়ে যায় এবং তা দেহরে আনন্দ থাকে। কেবল যে ইষ্টসাথী কর্ম ভিতরে ଦେଇକି ସବୁ ସଂସାର ଘର ଦ୍ୱାର ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡିକି ଯେ ଇଷ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ ତା ତ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ମନଟା ରଖିବୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଶରୀରଟା ରଖିବୁ ତୋ ସଂସାର ପାଖରେ। ଏଇ ଯେ ବାଲାନ୍ସଟାକୁ ରଖି ମେଣ୍ଟେନ କରି ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ହ୍ୟୁମରକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ କମେଡି କରନ୍ତି। କମେଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାର୍ମିକ ଜିଷ୍ଟ ଥାଏ, କନକ୍ଲୁଜନ ଥାଏ। আর ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ତା ୱାଇଫ ସିଏ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ତାକୁ ଖାଲି ଭଏସଟା ଆସୁଥାଏ। ଏଇ ସେ ଯୋଉଟା କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନା ଜିତୁ ମିଶ୍ର। ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବସିକି ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ମାନେ ମାନେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୀତରେ ମନ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ଗାଉଥିବେ। ହଠାତ୍ କିନି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗୋଟେ ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ସେ ଦେଖା ହଉନଥିବେ, ଶବ୍ଦଟା ଏମିତି ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ମୁଡଟା ବିଗିଡି ଯାଏ। ତାଙ୍କର ମୁହଁର ଏକ୍ସନ ଅଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ କେମିତି ବିଗିଡି ଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସିଏ ସଭା ଶେଷରେ ପୁଣି ତାକୁ ଏଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି କେମିତି, ହଉ ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଚା ଟିକେ କରିକି ଆଣ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦେଖିବେ ଯେ ଠାକୁର ସବୁ ଭିତରେ ଦେଇକି ମଣିଷର ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, କଷ୍ଟରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଏଟା ସହଜ ବଡ କଥା। ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନାର ବ୍ୟାପାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ପିଢି ଧରିକି ପିଢି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛେ, କିଛି କିଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ। ସେଇ ପ୍ରୟାସଟା ସମର୍ଥ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୟାସଟା ଜାରି ରହିଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ମୋର ସାର୍ଥକ ହବ। ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଠାକୁର ଯଦି ଆସି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲୁ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଥିଲୁ, ତୁ କଲୁ କଣ? ସେ ଉତ୍ତର ମୁଁ କଣ ଦେବି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ପଚାରିବା ଆଜି ବା ଶେଷ ଜୀବନରେ। କେହି ଯଦି ନଥାନ୍ତି ଠାକୁର ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥଳ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି। ସର୍ବୋପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ଜୟଗୁରୁ। କହିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଥାଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କୋଉ ବାଟେ କଣ ଭାବିଥିଲି କଣ କହିଦେଲି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଧନୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏଇ ଯେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଚଳନ ଚରିତ୍ର, ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର ଆଉ କର୍ମ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ସେଥିରେ ବସିବା, ଖାଇବା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରିବା ଯାହା ବି ହଉ, ସେଗୁଡ଼ା କିଭଳି ଇଷ୍ଟମାଫିକ ଦରକାର ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧରିଲେ। କ୍ଲେଶ ସୁଖ ପ୍ରିୟତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟତା ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆଉ ରକମ ବେରକମର ନିଜସ୍ୱ ରକମ ବେରକମକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା। ରକମ ଆମେ ଚାଲିବା, ଏସବୁ କଥାକୁ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ କହିଥାନ୍ତେ। ମାନେ ଧନୀ ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। ଏନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ଅନୁପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ହେଉ, ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ ସୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପାଇଁ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ, ସଦର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓଝା ଆଉ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ, ସଦର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓଝା ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ
बर्तमान आम ध्वनि दे सत्संग समापन करिया। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की प्रेममय श्री श्री अनुकूल चंद्र जी की परमा की জয় परमा की श्री परमा की জয় श्री पड़दा की आचार्य देव की वन्दे मातृवर्गं वन्दे अहं कृष्ण दैवतम् वन्दे अहं कृतिदैवतं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं जय समस्त ऋतिक दादा गुरु भाई मामन को जय जय गुरु मामन जय जय गुरु प्रणाम जय गुरु देवेंद्र दा जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु सुकांत भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु सुकांत भाई भलो जय गुरु आया जय गुरु जय गुरु दलेदा जय गुरु दले माँ जय गुरु पंकज भाई जय गुरु सठी भाई जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु देवर भाई जय गुरु जय गुरु गुरु भाई माँ मान को जय गुरु भाई बस भाई जय गुरु